এবারে সেলাই মঞ্চের সঙ্গে 7 নম্বর প্লাটুন নেতৃত্বে শোভা দত্ত, বাকি ঘড়ি রয়েছে 8 নম্বর প্লাটুন নেতৃত্বে জয়শ্রী রায়। सांग्रांचलो त्रिपुरा पुलिस नि चुकु चिसा ते चुकु चिनि बेस ब्रैते चला रिक्रुटमेंट कांस्टेबल पासिंग आउट पेड आगरतला नरसिंह तंगमा KTDS पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी वो पांदा खलाइजका ओ सालनि पांदावो मानजका हासनी मंत्री ओकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह मानजका पुलिस DGP अनुराग धन कर्ण खुबी कुबनी नांगसने आदंग रो आधुनिक प्रजुक्ति निर्भर और जनमुखी वाहिनीते परिणत करार लक्ष्य आमरा अंगीकारबद्ध साइबर अपराध दमन, कम्युनिटी पुलिसिंग, नारी और शिशु सुरक्षा एवं पेशागत दक्षता वृद्धि क्षेत्र आपनादेर गुरुत्वपूर्ण भूमिका पालन करते हुए प्रिय नवनियुक्त कॉन्स्टेबलगण मने राखबेन এই ইউনিফর্ম শুধু একটি পোশাক নয়, এটি দায়িত্ব, সাহস, শৃঙ্খলা ও জনগণের আস্থার প্রতীক। सतता मानविकता और कर्तव्य निष्ठा संगे जनगणेर सेवा कराई हमें अपना प्रदान करें। আমি KTDC पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी सकल प्रशिक्षक और कर्मीদের आंतरिक धन्यवाद জানাই। তাদের নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের ফলে আজ আপনারা যোগ্য পুলিশ সদস্য হিসেবে গড়ে উঠেছেন। सबसे नवनियुक्त सकल कांस्टेबल के जाने आंतरिक शुभेच्छा और उज्जवल भविष्य के कामना। धन्यवाद। जय हिंद। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে, শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায় লংতরায় লংতরায়।